अस्सलाम नाजरीन, हाज़िर खिदमत अली कामरा डिल्लू प्रोग्राम इज़हार ख्याल में। नाजरीन, जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कौम से वादे किए थे, तकरीबन उस पे अमल पैरा है। चूँकि हमने माजी में भी देखा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे कि मैं इन चोर डाकू लुटेरों को जेलों में डालूंगा, तो आज ही हमें जेलों में दिखाई दे रहे हैं, जो अब निकलने के लिए पर तोड़ रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हमारे से डील करो, जो भी मामलात होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। बात हम करते हैं इस वक्त अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की। उनसे जो उन्होंने वादा किया था कि मैं अमेरिका में जाऊंगा वहां पर आपका सफ़ीर बनकर, तो उन्होंने अपना ये भी वादा पूरा कर दिया। आप देख रहे हैं आजकल अमेरिका के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 7 दिन के अंदर 70 मुलाकातें मुख्तलिफ ममालिक के प्रेसिडेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, सफ़ीरों के साथ और दीगर मदबून जितने भी वहाँ से दुनिया से आए हैं, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, सब के सामने मसला कश्मीर को रख दिया और उनसे उनकी राय ली। लेकिन ये बेहिस दुनिया अभी तक हमारे इस इशू पर मासवाए तुर्की के किसी ने भी कोई अमल दरामद नहीं करके दिखाया। प्रैक्टिकली हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की किसी ने जुर्रत नहीं की। क्योंकि अमेरिका बहादुर का एक डर होता है, तो वहाँ पर ही ये सारे मामलात हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का जो इस वक्त 74वां इजलास जारी है, तो दुनिया जहाँ से सदर और वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त न्यूयॉर्क में और उसमें मौजूद हैं, तो वो लेकिन इसके बावजूद अभी तक कश्मीर के ऊपर किसी की भी बड़ी स्टेटमेंट सामने नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ तुर्की के जो सदर हैं उर्दवान साहब, उन्होंने बुलंद आवाज़ में अपने खिताब में भी कहा कि ये देखें, ये मसला जो है 80 लाख लोगों का है, इस पे खुदारा कुछ रहम करें, सोचें इसके बारे में। उन पे जो उनको घरों में मसूर किया हुआ है, उनकी बिजली, गैस, पानी, नेट, उनकी हर तरह की उनके ऊपर जो जबर जुल्म, जो तमाम चीज़ें दुनिया के सामने रख डाली हैं। लेकिन क्या करें, बदकिस्मती है, मुस्लिम उम्मा हो या दीगर ममालिक हो, तो इस मौके पे जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बात की है कि ये अगर यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम होता, यहूदी होता, ईसाई होता, सिख होता या किसी भी गैर मुस्लिम होता, तो उसके हवाले से बात की कि तब आप देखते कि कैसे पूरी दुनिया एकदम इकट्ठी हो जाती। बदकिस्मती से अलमिया ये है कि ये सब लोग मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ पर जो इस वक्त हिंदू भी हैं, उनको टच नहीं किया जा रहा, उनको कोई किसी किस्म का जबर का सामना नहीं करने को सामने आ रहा, तो देखने को नहीं मिला। तो लेकिन अब बात यह है कि वहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी ये हालिया जो ज़लज़ला आया है एक रोज़ पहले, उसने आज़ाद कश्मीर को तो झंझोड़ कर रख दिया है। उसके साथ साथ खबरें अब वहाँ से भी आनी शुरू हुई हैं कि वहाँ पर भी जब ये ज़लज़ला आया तो इसका नुकसान क्या हुआ है, इसके बारे में भी तफसील तो नहीं आई। लेकिन वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो अलमिया आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहाँ के जो भारतीय फ़ौजी हैं वो घर से बाहर निकलने लगे तो उन पर तशद्दुद, बेईमाना तशद्दुद किया गया और उन्हें बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो एक क़यामत और ऊपर से शामत, दोनों चीज़ों ने उनको दबा के झंझोड़ के रख दिया। तो उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और इस दुनिया में, बेहिस दुनिया में, किसी को शर्म आए और इमरान खान के अलावा भी आवाज़ बुलंद करे। चूँकि सुनने में ये आ रहा है यूनाइटेड नेशन जो है उसका कहना ये है जब तक वहाँ पर जंग नहीं होती, मुल्कों में तसादुम नहीं होता भारत पाकिस्तान का, तब तक इसमें सालसी का किरदार अदा नहीं करेंगे। जब ऐसे हालात होंगे, जंगी हालात होंगे, लोगों की जानों का ज़िया होगा, बहुत सारे जो शहर तबाह होंगे, बहुत सारे लोगों की जानें जो जानों से हाथ धो बैठेंगे, तो तब वो क्या उस वक्त आएंगे। तो यही सुनने को मिला है कि जी हाँ, ऐसा ही है। यूनाइटेड नेशन से जो एक ज़राए के ज़रिए बात सामने आई है, तो बेहिसी का आलम देखिए कि ये
کیا ہو گیا اس دنیا کو. تو لیکن اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے 70 لوگوں سے اگر ملاقات کی ہے تو 70 کو اپنا موقف بتا دیا ہے کہ ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کو بتا دیا ہے. اس کے بعد اگر وہاں پر کچھ بھی ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف پاکستان بھارت نہیں، آپ سب لوگ ہوں گے، آپ سب لوگ شامل ہوں گے. تو یہ آپ اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے، اپنی انویسٹمنٹ کو بچانے کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنی انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں تو شاید آپ کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جا سکے. تو اس کے لیے آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر جنگ ہوگی تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا کاروبار بھی ختم ہو جائے گا، آپ کی تمام چیزیں جو غرق ہو جائیں گی. تو اس لیے ابھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں، آنکھیں کھولیں، اپنی زبان کو باہر نکالیں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پر یہ جو بچر مودی کیا کر رہا ہے اس کو روکے. سب سے پہلے وہاں پہ انہوں نے کہا کرفیو ختم کرے. آپ نے حالیہ پریس کانفرنس بھی دیکھی ہوگی وزیر اعظم پاکستان کی اور صدر ٹرمپ کی. اس میں بھی جب سوال جواب میڈیا نے کیا تو سب سے پہلے انہوں نے بات ہی عمران خان صاحب نے کی ہے کہ وہاں پہ جو کرفیو ہے اس کو ختم کیا جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی جا کے اندر ہم بات کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ اس موقع پہ بھی کیسے چلاکی اور ہوشیاری دکھائی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ صورت حال بہت زیادہ پیچیدہ ہے، تو وہاں پر جو معاملات ہیں وہ کافی جو ہے اس وقت مشکل میں ہیں. تو یونائٹڈ نیشن میں اب 27 تاریخ کو جو ہمارا جو اجلاس میں سپیچ ہوگی، پاکستان کی باری پہلے ایک روز پہلے مودی کی باری ہے، اس کے اگلے روز ہماری ہے. کیونکہ جب اجلاس شروع ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کا تو امریکن صدر ہی وہاں پہلا خطاب کرتے ہیں، وہ ہو چکا ہے، اجلاس جاری ہے. تو اب 2 روز کے بعد انشاءاللہ جمعے والے دن وزیر اعظم پاکستان خطاب کریں گے، اور یہ خطاب تاریخی خطاب ہوگا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ دنیا کو وارن کر دیں گے، ایک وارننگ دے دیں گے کہ لیں آج اس موقع پہ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں. اس کے بعد شاید یہ وقت دوبارہ نہ آئے، یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو آپ سب پچھتائیں گے. اب وقت ہے آپ لوگ اس کا ہاتھ روک لیں، اس شیطان بچر کا، ورنہ یہ دنیا تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. تو یہ ایک آخری وقت ہے. تو اب یہ چیزیں ساری دیکھنے کو سامنے آ رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ بہتر کوئی حل نکل آئے، ورنہ پھر جب وزیر اعظم عمران خان پاکستان واپس آئیں گے تو وہ بہت ہی سخت فیصلے کرنے ہوں گے انہیں، کیونکہ یہ معاملہ زیادہ دیر اب چل نہیں سکتا. آج 52 روز کے قریب ہو گئے ہیں. تو اللہ سے خیر کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. آج کے سیگمنٹ میں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.